okra sakra joto no khaka hamte hamjamuya phoro tini jeng haino hail live stream o phailajak borong gonang jottoni no sinijak nukjak khoroksa sekang rogobo bo obtik haino Tripura Sarokni jengjalni kok mungrokno analysis explanation khaitaniwo jengno logirikha tinibo logiwo tongo sabo wngkhana norok wansuginaidi tai comment tamu seya musongsi phonogyako norokno bini mokhang engke jeng tabuk tinini koglamni kok bothoma obono nakha North East political chemistry big breaking news abo tamu mani kaisa North East ni kaisa political chemistry mane bobutui ungnani thangtongkha thungrungni hafar North East abono tui tini New Delhi o kaisa press meet khaijaka a jagao norokbo nukhona Maharaja Pradot Kishore Manikoni presence kaisa press meet khaimani belaki important abono no sungtini hai no hai tabuk sukrobui sung silaine abo kaisa tamni bagai tam manui tai Tripura Sarokni bagai Northeast ni bagai busuk jaratei kahamungno hamiungno aboni naharmung tamo abono teino sungtini silaine chini logyo tongo sairi sinai morong monang sar Dilip Kumar Deborma pulyano lamsugo sar engke tinini o kok bothmano chair lainai tai Maharaja Pradot Bikram Kishore Maniko Tripura Sarokni bagai busuk jaratei chaitongmung khawo tui bo abo tamonai buskango agugui tongkha abo bellekhene wangna masingsa kebo kai sanani chengkha Maharaja rok simino oboti kai samung khainani sahos narko phantongo honei botabuk Northeast no se motabuk thansa khainani bukhago thangtongsu bellekhene wangna masingsa kogeda takoro bukhoro haike norok comment box sinani tapok di takoro bukhoro norok tamok hai matong tinini o koglamno tai norok already nugi pekhana New Delhi o tamo tini kaisa press meet khaijaka Maharaja Pradot Bikram Kishore Manikko tongmani jagao haike sarno poilano sanamu sumani kokke tamo kahai matong sar je tini New Delhi o kaisa press conference engkha Northeast ni neta rokno politician rokno tui che jagao Maharaja Pradot Bikram Kishore Manikko bo tongo sar আমাদের নর্থ ইস্টার্ন জোন অবনিশকান প্রায় বিজেপি 2018 বিধানসভা নির্বাচন ফাইমানি সেকান্ন নেডা হেনে একটা প্ল্যাটফর্ম খাইজাকা উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল দিয়ে আবো মূলত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাবো আসামের যে চিফ মিনিস্টার বিনি উদ্যোগন আবো খাই যাব উত্তর পূর্বাঞ্চলে 8টা স্টেট 7টা স্টেট 7 সিস্টার সিকিম সহ 8টা একে চুংতামনুখা যে আমপি চিকন রিজনাল পার্টি রগ্ন একটা প্ল্যাটফর্ম তুবো একনয় বরং নেডা নর্থ ইস্টার্ন খুব সম্ভবত নর্থ ইস্টার্ন ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বুমুঙর সংক্ষেপ নেডা হিসাব ও নেডানি সদস্য তিনি মেঘালয়নি কনক সাংমানি পার্টিবো দংমানি মিজোরামও দङ নাগাল্যান্ডও দङ তারপর অরুণাচল দङ আসামও দङ আসাম গণপরিষদ যেটা বরংনি রিজনাল পার্টি আবো মূলত মানে বিজেপি নি ফেভার ও নেডা কাম খাই ওকে তাবো নেডা 2018 গতম খাইমান জরাও যেরকম একটা চাঙ্গা দংমানি আমতে হে করি খেতাবো হ্যাঁ তাবো অন্যান্য যে উত্তর পূর্বাঞ্চল স্টেটও যেহেতু বিজেপি নি কোনো বেস করে অরিজিনাল পার্টি রগ্ন ইয়াগন নাহারইনো বরক মানে পার্লামেন্ট সিট বাড়িনার চেষ্টা খাইতা উত্তর পূর্বাঞ্চল বনে
पार्लियामेंट सीटनि शेयर ओंखाय ताबुक चुंगनुको जे बेस कয়েকটা स्टेटও অনেক বছর মইনো রিজনাল পার্টি শাসন খাইতোমনি आं কয়েকটা উদাহরণ সাইখেনানো যেমন সিকিমও কোন সময় মানে অল ইন্ডিয়া পার্টি খায় সিকিমনি বড় সিকিমনি বড় রিজনাল পার্টি খাই বনারো লোকাল রিজনাল পার্টি খায় না তাবো ক্ষমতা ও রিজনাল পার্টি না তো হাইনো হাই মিজোরামও जों शुरू हो जाने बड़ो रिजनल पार्टी खाई फेमेनु तो ताबो रिजनल पार्टी एककभावे न मिजोरामो राज्य सरकार बुझिखा बड़ो केबे कोआलिशन करे ओंखाय ताबो आसामो रिजनल पार्टी दङ अहम गण परिषद आगि प्रफुल्ल महन्त अहम गण परिषद दङ बड़ो चिफ मिनिस्टार सालांखा एको अहम गण परिषद बरक ताबुक बीजेपी नि शरिक दल आसामाव कता हायनो हाय ओ हांग्रामानि जे पार्टी किछुदिन सिगां जुंनुखना जे बीटीसी ओ बुडु टेरिटरियेल काउन्सिल ओ बुडुलेण्ड जे एडिशन इलेक्शन थांका आजागा बुबरो थांगा प्रचार खायका निर्वाचन प्रचार आजागावो प्रमोद ब्रह्म हिनय बखाय बीजेपी बाय थांनाय एडिसी सरकार कोआलिशन खायमानि बे प्रमोद ब्रह्म थांनाय इलेक्शन बबसेनखा बन पार्टी बसेनखा एवं बीजेपी दुईटा मिलिबेन बरक संघागस मानलिया हांग्रामा पार्टी फेका रिजनल पार्टी आंगे ताबु हांग्रामानो तेवसे बीजेपी रो प्लाना नायदों बं फाइजिंदा एलायन्स आइक्लाय त्रिपुरानि आईपीएफ टीबो नेडानि मेम्बार न त्रिपुरानि जे आईपीएफ टी पार्टी आबो नेडानि मेम्बार दंमानि ताबु दङ ओंखाय ताबु बुबाग्रा एवं कनक सांमा मेघालयनि ताबु बर्तमान चिफ मिनिस्टार मूলত ও দুইজন নেতানি উদ্যোগে ন আর বুবাগ্রা বিশাল একটা রুল দङ তিনি দিল্লিও বরক একটা স্টেটমেন্ট ইস্যু খাইকা লিখিত কক সাপ্লাই আর নাগাল্যান্ডनि रिजनल पार्टीबो दङ आसामनिबो दङ मेघालयनि दङ त्रिपुरानि दङ बे मणिपुर मिजोरामनि अरुणाचलनि आबरो फायनाय তিনি তো কোনো বুমু অ্যানাউন্স খাইজায়াखौ তিনি শুধু অ্যানাউন্স খাইমছে जों साइमाखा একটা রিজনাল প্ল্যাটফর্ম উংনাय नर्थ इस्टानो आबुनो बुमुं एवं सांगठन स्ट्राक्चार तामुनो एवं ताम डिमांड बुसखां नारगजांनो आबरुतुये कक सामनान बागय कमिटी गेजे खाजाका ओ कमिटी नो परवर्ती मीटिंग ओ डिसिजन नावय बरक पूर्णांग एकटा रुब्रिवय दावैसा बरक पार्टीनि बुम इउज माने अनाउंस खायनाय ओके उद्देश्य तामुन बाग खायजाक आबो तो मोटामुटी तिनिनि प्रेस मिट इंडिसिंगनो बरक साकलायखे जे उत्तर पूर्वांचल नि एकटा जिओ पलिटिकल नि दिक थेके अब एकटा भारतबर्षनि अंश हिसाबे तंफानो उत्तर पूर्वांचलनि आलादा एकटा इउनिक कैरेक्टारिस्टिक दङ जिओग्राफिकल लोकेशन अब अनेक स्ट्रेटेजिक पजिशन दङ कारण चाइना बाय बॉर्डर बांग्लादेश बाय बॉर्डर दङ बार्मा बाय बॉर्डर दङ आइकाय आबोनि बागय ओ उत्तर पूर्वांचल तने बेशिरभागनो माने बुहुं बारा एवं एथनिक ग्रुप आइन दिखाय एकटा सिमिलारिटी दङ बुझिगा आइके भारतवर्षनि रेस्ट ऑफ भारतवर्षनि कालचार बायबो बेसे गथकलाया जामुं नुमुं तमुं कालचार मेन स्ट्रीम इंडियानि जे ट्रेडिशन कालचार आबो बाय किसे फेलायो जेमन साउथ इंडियान एक आलादा बৈশিষ্ট্য दं आमतुखाय रिजनल वाइज जरि बाग थांकाय इंडिया वो ताब्रंदे मेनलैंड हिंजागो हिंदी बोलय हिंजागो आबो यूपी बिहार
নিনি রাজস্থান গুজরাট মধ্যপ্রদেশ মানে মহারাষ্ট্র হরিয়ানা পাঞ্জাব আবার কলাই ওনকাই দক্ষিণ ভারত কলাইও তেলেঙ্গানা ছত্তিশগড় নিনি উড়িষ্যা নিনি কর্ণাটক তারপরে তামিলনাড়ু কেরালা বয়ম ফাইসিংও পরিবেশ আলাদা অন্যরকম কালচার অন্যরকম ভাষাভাষী লোক বরক তো দ্রাবিড় ভাষা বেশি বেশি দ্রাবিড়িয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ নি বড় বড় গবন কালচার ফেলাই হিন্দু ফানতা এটা আমতিকাই ভারতবর্ষ বিভিন্ন আমতিহাই চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল বা আলাদা বৈশিষ্ট্য কিন্তু উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতবর্ষ নিয়ে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক উপকলাই যাক তাম অর্থনৈতিক দিক থেকে তাম শিক্ষা দীক্ষানের দিক থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীন উন্মানি পর হইতে তাবু জড়াতই নর্থ ইস্টার্ন জন্য নেগলেক্ট খাইজামান নুক ফাইকে হ্যাঁ সাক নাংজা গিয়া কেন্দ্র সরকার তো গুরুত্ব দিয়া হ্যাঁ আমতুকে ফাইজাক আবন বয়ন চুং নর্থ ইস্টার্ন জন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন করে অনেক মিনারেলস দङ थक आसामनि थक दङ चा दङ आमतिहाय एन्टायर उत्तर पूर्वांचल विभिन्न खनिज पदार्थ दङ त्रिपुरावतीनि गेस दङ आइगा आबनि बागैनो जों दाबोतिनि बुबाग्रा जेटा वासुमन नाहानमु उत्तर पूर्वांचल भारतवर्ष नि रेस्ट ऑफ इंडिया बा कुरुंगलाइमेनि सिलीगुड़ी कॉरिडोर नि जाबो सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब वारमाने मात्र 20 किलोमीटर हाय आसु आबु बैसे चिकन नेक जगह चिकन नेक माने तोकलानी तोकनि तोतरा हाय तोतरा हाय आइगे आबुति जों सोशल मीडिया अने नुखा जे बांग्लादेश नि जे केयारटेकार गवर्नमेंट दङ ताबो उपदेष्टा नि जेता यूनुस ब उत्तर पूर्वांचल लैंडलक हिनय एवं उत्तर पूर्वांचल न भारत से सखागनानि सखागय माने बांग्लादेश जुक्त खायनानि आमतेरु षड़यंत्र नि क बसुं खाराका हाइकाय नेशनल सिक्यूरिटी नि दिक थेके बो पॉइंट ऑफ माने नेशनल सिक्यूरिटी नि दिक थेके बो वासुं नाय हाइकाय ओ उत्तर पूर्वांचल बेलेनो सेंसिटिव जगह हाइकाय एक समय अनेक उग्रपंथी दल सिस्टम का प्राय जत स्टेट सान थाकाय उग्रपंथी दल का आसामनि उल्फा ताबु दं नागालैंडनि मुइबानि ग्रुप ताबो बरंग सशस्त्र बाहिनी दं एवं कुकिरंनि बो दं उग्रपंथी मेइते माने मुगली बनबो दं उग्रपंथी दल एक ग्रुप तो लंडन से बरक स्वाधीन मणिपुर हिनाय मणिपुरनि राजा सरकार खाई दं स्वाधीन मणिपुरनि सरकार हिनाय एका आमतिहाय उत्तर पूर्वांचल एक समय चीनी राज्य दंमानि उग्रपंथी मिजोराम दंमानि आसाम दङ नागालैंड दङ आमतिखाय एक समय सारा उत्तर पूर्वांचल उग्रवादी एजेनि डिमा हासारंनि दङ बरं बरक बुरुरंनि दङ बरं बरक आमतिखाय एक समय अशांत दंमोन एन्टायर उत्तर पूर्वांचल ताबो जे प्लेटफर्म खाना थांग दङ आबोनि मूल उद्देश्य खा जेहेतु जों जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एवं मेन स्ट्रीम इंडिया बायसिनि एलिमेंट अनेक दङ आबोनि बगनि जोंनो डिवाइड एंड रूल खायगे दुर्बल खायतिनो ऑल इंडिया पार्टी लो कोनो जगह कांग्रेस कोनो जगह निनि टेकासा दल आमतिखाय विभिन्न दल विभिन्न समय खेलालायै थांसा करि बरं
বিভিন্ন স্টেটनि बिसङाव बर्डार डिसप्युट रक বিভিন্ন রকম प्रब्लेम তুইও নিজেরা বিসং নাंलाय दङ যেমন কুকিরও মেটেরও নাंलाय दंखा कनफ्लिक्ट হ্যাঁ आसाम अरुणाचल बिनि बर्डार डिसप्युट दङ मिजोराम बर्डार डिसप्युट दङ आमतिरक तुइयो स्टेट मेघालय आसामनि बर्डार डिसप्युट दङ ए इनका आमतुई अवस्था अंगा इनका ताबुकनि कताल जेनारेशननि जे नेतृबृंद रक दङ रिजनल पार्टी बरक आर बिसङाव बुबगरा दङ कोन सामा दङ आबादते कम्युनिस्ट दङ इनका बरक ताबुक कताल बाबो मासुका যে নর্থ ইস্টার্ননি সামগ্রিকভাবে চিনি যে সমস্যা হ্যাঁ আবো মোটামুটি এক হ্যাঁ চিনি ল্যান্ডনি প্রবলেম জনসংখ্যা বৃদ্ধি খায় বেশিরভাগ হিলি এরিয়া মানে উত্তর পূর্ব যত স্টেট আসাম হিলি ন হিমা ন আবো ভ্যালি ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি যাব হ্যাঁ ব্রহ্মপুত্র দুই পার্কে সমতল দা आबोदे तो आसाम पाहाड़ दंगले ओमफ्राय मूलत जिअग्राफिक फिचार बचिनि टपोग्राफि आबो फिचार एक ओमफ्राय आबोनि बागै जे कमन जे समस्या उत्तर पूर्वांचलनि এবং এক মই খরংতি কাহিনকাই আবো দিল্লি গুরুত্বরি নাই হ্যাঁ যেমন চুং তাবুক ত্রিপুরা মথাসিমিন চিনি মাথায় চুং সানে টকা গাবো গুরুত্ব রিয়া তিনি সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বড় এক বাক্যে যদি সানখাঙ্গা হ্যাঁ ত্রিপুরাও আয়োগ উচিত ভিনা উচিত হেনে আপ্রকায় বড় খরং থেকে চিন বাগয় তাবনে জোরদার নাই আবনো নাহারিন ববগরা তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল কাতাল আঞ্চলিক দমনতি কাতাল একটা মঞ্চ তৈরি এখানে নি চাইতো খুব ওকে তেকেসে দিক ও জায়গা দङ যেহেতু নেতা বিজেপি নি প্রভাবিত বিজেপি দंनाय পার্টি রখাইকে এগা তাবো তেকেসে কাতাল মানে অর্থ নাবো বিজেপি নি এগে সংছিনাই আমুনো মিন খাইবলে কারণ অব এন্টি বিজেপি প্ল্যাটফর্ম নাই এন্টি বিজেপি সিমিয়া অব एक्चुअली एंटी नेशनल पार्टी साना थांगाय एंटी नेशनल पार्टी माने जों नेशनल पार्टी खाइया आबोनो ताबो जागा फाइ दङ आं बारबानो साव त्रिपुरा बचिनि त्रिपुरा सारो नि थांना लामा एकमात्र रिजनल पार्टी न आइगा आमति हेकेन उत्तर पूर्वांचल ब जों जतन फाचां लायो একটা প্ল্যাটফর্ম ফাইলে जोंसिनि कमन प्रब्लेम नंनो जदि दिशा काहिकाय आबो गभर्नमेन्ट उलिया गुरुत्व मारे নাই आगे ताबुकनि प्रथम मुखाचिनि 6 शिड्यूल नि जे प्रब्लेम उत्तर पूर्वांचल 10टा 6 शिड्यूल दं आबो बादे बो 6 शिड्यूल साननायते कमुनि ग्रुप दं बुझिगरा आइके एसटी तालिके बुंगति सानन बागय তিনি ও আসামো চা বাগান যারা হিন্দুস্তানি দंनाय रक বরক চা ব্রিটিশ তুবজামান বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু বছর বরক আসামও দङ বরক ব এসটিনি ডিমান্ড খাইতং তাবো হ্যাঁ তিনসুকিয়াও বিশাল অতন মিছিল মানুয়ে দা বিজেপি বরণ প্রতিশ্রুতি যা ইলেকশন সময় যে দুইটা কমিউনিটি ন এসটি তালাকে অন্তর্ভুক্ত খাইনাইনে কবে যা তাবো উঠি হাজার গিয়া আমতি হাইকায় অনেক উত্তর পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন এথনিক গ্রুপ দङ বরনি আলাদা প্রবলেম দङ আবর উন্নতিয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্র সরকার সালাই এখন বাহিকে সুস্থ সমাধান খেমা তাবরন্দি ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট আমনো তুই ত্রিপুরা সিমিন ডিমান্ড খাই দङ মিজোরাম খাইয়া নাগাল্যান্ড খাইয়া অরুণাচল খাইয়া হ্যাঁ বড় খাই বনু চাকমা তাবো ইদানিং থুরসার হাবি দङ আসামও হ্যাঁ বা আসামিসও হাবি দङ জেনারেল মানে প্লেন এরিয়ান বড় প্লাস বাংলাদেশ হইতে যারা হাবই আসামও দंनाय रक বড় গানাগিরি স্টেটও থাঙো পিসার জাতুই মই আস্তে আস্তে বড় আরো থাঙ পার্মানেন্ট আরো লোকাল বুরিনো কাইজাগো আস্তে আস্তে আরো লোকাল জায়গা পাইও তা আমতি খাই যত জায়গা ন জায়গা কসক দङ ল্যান্ড নি
আইন তংফানোসে বুঝিখা নং আইন তংফানো চিনে ওরা তামুখা ত্রিপুরা নং জায়গা তো ওয়াজিরং ফালমাইয়া হাইফোনো বেআইনি ভাবে বসু হাজার হাজার কানি হস্তান্তরিত দংখা কামতি হাই মেঘালয় বং দং নাগালেন্ড দङ আইন তংফানো নং আইন তংফানোসে নং বিদেশি সে হাত দङ হিংকাই বিদেশি বরক পাসপোর্ট সারা হামমাইয়া বিদেশি বরক পাসপোর্ট সারা 20,000 হামমাইয়া আবো সে পাসপোর্ট বো করে ভিসা বো করে কোনো ট্রাভেল ডকুমেন্ট সে করে ভ্যালিড ডকুমেন্ট খগাই হাবো সে বরক বাং দখনা বলে আগে আবো শুধু ত্রিপুরা সিভিল ইলিগাল মাইগ্রেন্ট নি সমস্যা তুই আন্দোলন খাই কেন্দ্র সরকার আমার গুরুত্ব দিয়া তিনি এন্টায়ার উত্তর পূর্বাঞ্চল যত স্টেট এক সুরে যদি চুম ডিমান্ড খাই কেন্দ্র সরকার আমার গুরুত্ব মারি নাই অবন তিনি ও যে রিজনাল পার্টি তুই কাতাল একটা দল নামনানে যে হাইচুং যে ইয়াপ্রি বারক টঙ্গাই দাবো বুবাগানার নেতৃত্বে এবং কর্ণার সামান নেতৃত্বে আরও পরবর্তী সময় যত রিজনাল পার্টি আছে হাঁপাই নাই হ্যাঁ তিনি তো দিল্লি যত সবাই মেলিয়া হ্যাঁ আগে চুং বন যে নাহার মুং আবো বড় তিনি কম যা খুরসাকা তাম তাম প্রবলেম বুবা বড় সাকা যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট একটা মেজর ইস্যু এন্টায়ার নর্থ ইস্টার্ন বাগা আবো থ্রেট আগে যে কমন থ্রেট নো মোকাবিলা খাইনে মগে চুং যত না কক বাক থাকায় মানে আন্দোলন মা খেলাই নাই আগে আবো যদি সলভ উঙে হিংকায় আবো যদি সলভ খাইয়া হিংকায় সঠিকভাবে ভবিষ্যত ও চিকন 20 লক্ষ 25 লক্ষ পপুলেশনই বুং বাড়ানো চিকন রাজ্য আবো আজ একাবো ফাতান বড় খাবো মেজরিটি মানি হ্যাঁ কেউ কাসুমি আবো নুং তিনি মিজোরাম রেল লাইন থাকছইকা রেল লাইন থাকা মানে না হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বড় থানায় মিজোরাম হামনান সুরুংখা ইজিমখা তো ফাতান বড় কুকুর হামনাই তাবো মিজোর সংখ্যা বসু তাজা অপরদিকে কুকির হাত দङ মিজোরাম কুকি মানে আবরংখাই বার্মিস কুকিটা বার মানে হাপাই বুঝলি মিজোর বো কুকি ন আইজায় বার্মিস দङ বো কুকি ন বুঝলি তিনি ও যে মণিপুরে দङ আবার কুকি সম্প্রদায় ন বাংলাদেশে দङ কুকি তোমরা কুকি চীন নিজাগো বরং বরক দङ আবনো একদিকে নং ও আলাদা আলাদা ভাবে বরং লেখে তার মিজোরাম বরং মিজোরাম সিমি সালাইও নাগাল্যান্ড বরং নাগানি কফিমি সাও আহিমলাই থাকা দো আবো বেআইনি পথে থাঙ্গিয়া হ্যাঁ ডেমোক্রেটিক ওয়েতে जों যদি থানজাং মাহাইনকাই সিলাই সারানো যিনি অনেক সমস্যা जों সমাধান খাই মানে আলাও আলোচনা বিশিষ্ট খাই আগে তিনি ত্রিপুরা মতা হাই রিজনাল পার্টি হ্যাঁ ফানমান নাই এন্টায়ার উত্তর পূর্বাঞ্চল বাই যদি जों এক মলাই মাখা হিংকাই পার্টি এক পার্টি খেলাইনে মাখা হিংকাই বড় রিজনাল পার্টি তুই নুনাই বলে রিজনাল পার্টি মানে রিজনে ও রিজননি সমস্যা তুই সালাইনাই মানে আন্দোলন মংনাই মানে সমস্যা তুই সালাই কেন্দ্র বাই একে আমতিকাই তাবু যে নাহার মানে ভবিষ্যৎ মানে এন্টায়ার উত্তর পূর্বাঞ্চল রিজনাল পার্টি ন মাথা সারার বোঝানাই বুঝলি না নুং সাউথ নাই দি তামিলনাড়ু কোন সময় অল ইন্ডিয়া পার্টি খাই বড় তামিল লোক সব সময় রিজনাল পার্টি খাই বুঝলি আমতি হাই ন উত্তর পূর্বাঞ্চল নুং ও যে তেলুগু দেশ দঙে অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা রক রিজনাল পার্টি যাই প্রবল বেশি আমতি হাই ন তাবু মানে নিনি রিজনাল ইন্টারেস্ট ন যদি নুং প্রোটেক্ট খাইনে হিংকায় রিজনাল পার্টি কখনো ও নিনি নেতা দিল্লি যদি নাম খাইকা অল ইন্ডিয়া পার্টি খাইকা তো দিল্লি থেকে নিনি নেতা সামনে বলে চংনাই তা আমতি বে কাম লাগতে আমতি ন তাবু কতাল যুগনি সিকলা রক যারা নেতৃত্ব তংনাই রক বরক কিন্তু তাবু অন্যভাবে ওয়াসুনো শুরু খা ও আগি অল ইন্ডিয়া পার্টি খাই সিমিসে ব্যক্তিগত ভাবে সিমিসে জানানি মন্ত্রী জানানি আমতি ওয়া শুকলাই কিনিও মানে নিজেনি রাজ্য
निजिनि बर' रखा खायनायनि वान सुमुं आरो कम आसामाव तिनि असहाय आसामाव तिनि फातानि बर' गोबांखाय जे हाबफैमानि त्रिपुरानि परेनो आसाम आसाम बर' किन्तु आसामनि सेराव सिंगेल सम्प्रदाय हिसाबै बर' माइनरि दं थागा आंगा बर' आबो रुट खायमिया उंथका आंगा बीजेपी का खायनो बाबो बीजेपी का खायनो किन्तु आरो रिजनल पार्टी इनका उजो अहम गण परिषद ए बर' का खायमा एगो भविष्यत अहम गण परिषद तेवसे सांगां बसानाय आसामनि सेराव बर' रिजनल पार्टी न बिसास खायनाय दा ताबुक बुसकांगो जे अवस्था माने आसामाव नेक्स्ट विधानसभा इलेक्शन खाय हिमन्तनि क्षमता फिरक फायनायनि बीजेपी नि खूब कठिन नंनाय खुबैनो कठिन नंनाय फायनायनि सम्भावना कारण आसामनि ताबुक परिस्थिति जेरकम दा आबन बागैनो এই চিনি কমন প্রবলেম তুই ফাইট খাইনাই বাগৈনো তিনি বুবগরা ন বেশি ইম্পর্টেন্ট রুল প্লে খাইকে জাগাবো ইনি আং সঙ্গো এবং ব অনেক দিন আগে হয়তো সাইতো তংমানি ওকে তিনি থাঙো এখন অফিসিয়ালি আবো অ্যানাউন্স খা আমতে একটা রিজনাল পার্টি নং তুই একটা কমন প্ল্যাটফর্ম খাইনানি থাঙই দङ আবো তিনি সাকলাই জাকা কমিটি খাজাকা नोंगे बुसकांगो चौनुंनाय एमनकि आसामनि विधानसभा निर्वाचन सेकांनो जों आबो नुंमानो आंका आबरंनि पलिटिकली একটা কতাল সমীকরণ নয় ইকুয়েশন এটা পলিটিক্যাল পাওয়ার ইকুয়েশন এটা একটা নতুন সমীকরণ ফাইনে এন্টায়ার উত্তর পূর্বাঞ্চল আমনে প্রভাব লাইনে আবন বাগান ন্যাশনাল পার্টিনি নেতারক নাইনাই প্রথম অবস্থা সবাইনানি বুঝিগানা বিভিন্ন কৌশলে গা আবো চেষ্টা দंनाय न नेदा नि हिसाबै नों हिमন্ত बो চেষ্টা খাইনাय सबायनानि आमतिरक आसामनि जेरा असम गण परिषद दं कैसा ते कैसा थ्रुकसारकनि একটা রিজনাল পার্টি दं आसामाव बुझिगाना थ्रुकसार आसामाव 12টা डिस्ट्रिक्ट बर' मेजरिटी आबरगले जॉइन देर न 1.5 কোটির মতো থ্রুকসার दं बरगले जॉइन देर न बरोबरी নাই ইমানো কোন খনাদে অর ফরেন ন্যাশনাল হিউম্যানিটি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট হিউম্যানিটি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যত থ্রুকসার ইলিগাল মাইগ্রেন্ট এবলে অরিজিনাল অর তং দंनाय থ্রুকসার দंब्ले जों डिफारेंशिएट मा खायनाय जों কোন সময় একটা বিশেষ সম্প্রদায় ন যতন যেমন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যত 10 বড় মানে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট গিয়া হ্যাঁ যারা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট তে অরনি যারা সিটিজেন দंनाय 10 ফানো হ্যাঁ বড় বাই जों আলাদা খামা খাইনাय ইলিগাল মাইগ্রেন্ট মানে সমগ্র 10 ন বুঝো গিয়া অ জিনিস ন जों मा বুঝিলাইনাय গা তাবো অনেক 10 ইলিগাল মাইগ্রেন্ট এগেইনস্ট कक साइड दङ रन्जिनि मुभमेन्ट मो वासारक दंब्ले इलिगेल माइग्रेन्ट खायप्रो एका आमते हिनो पत्र बजिके बरक तिनि साजाय एमफाय तो खबरक सुइगला कामु पत्र बदो काइ दंब्ले हामाने बरक बेंतिके हाब दं पत्रिका कावनि चुसुं साइमानो एका साइमा कामु बडाते बुसु हाबका बुसु जन मानजाखा रमजाखा आगिरो खानाया ताबो तो खानाय दंब्ले बेलेखिना हामबाय सर के ताबु कक उनखा जदिउ अब तै काहाय कक किसा माने कम दामनि सुमुं रक कम दामनि सुमुं फानो हिन्दी बेसि दामनि फानो सुमुं हिन्दी कक उनखा बुबाग्रा प्रदोत विक्रम किशोर माणिक्य बसुदु त्रिपुराओ सिमिनो बाउंडेड खायै कैसा थानसानि कक बितिनो पिनलिया ताबुक all over northeast India bo थानसानि conception bo widespread खायनानि साइटो मंगनारखा हने ताबो ककुंखा बुबाग्रा एबा तिप्रा मथा अबो कैसे थकायनाय बरक थकायनाय पार्टी जे हनि लाइ थानेवो बुबाग्रानि तिनिनि काहाय साइटो मुंनि बागै
kaisa panda ungkha New Delhi thangai kaisa press conference ungkha obo tamoni mari kubira thokaini mari tipra motha othoba bubagra obono tui sar kisasa kokboi tam salainai থকাইনে মারি দিন বরক তো 90% হচ্ছে বুবগারানি উপলগত এবং বুবগারার উপর আস্থা বিশ্বাস না রাখবে যে কিছু সংখ্যক লোক যারা অল ইন্ডিয়া পার্টি খাইনে বিশেষ করে বরং ন বুবগারান এগেনস্ট সাউ হ্যাঁ বুবগারা তিন বরং ন দুকারি খা বুবগারা ইমোশন তুই থুমু ত্রিপুরা সারংনি সরল সুজা মানে বরং থুমু হিনে তাতাল কক আওয়াই খাইয়ে ত্রিপুরা মথা এবং তিনি বরং থাকজা রিজনাল পার্টি বিহিং টিগং দংমানি আবনো সবাইনানি চেষ্টা খালাইতো ওকে বেশিরভাগ ত্রিপুরাসানো বুবগার উপর আস্থা বিশ্বাস না রাখো এবং গমিনো তিনি দফানো হামজা গয় শুধু তিনি দফা সেমিয়ে এন্টায়ার নর্থ ইস্টার্ন জুন নিবা গয় বিনি বুচু যেমন ওয়ানসুংখা তিনি বীর বিক্রম পাইথাক রাজা আবো অনেকনি সিয়ানা তিনি বুবাগরা প্রথম ভারতবর্ষ বাই যোগদান খাইয়া তঙয় উত্তর পূর্বাঞ্চল যত স্টেট আলাদা খাই রাষ্ট্র খাইলানি আমতি চাই তোমানছে ব ইয়া খাই বিনা জরা সাহাবতি ওয়ানসুক আমতি ওয়ানসুক যা এবং সব সালাইকা ক আপ্রোসে মণিপুরনি রাজা গসিয়া মুই সাব বেশি থাকলে ও মণিপুরনি রাজা গসিয়া মুইছে আবো শেষ পর্যন্ত এমন থাকুক হ্যাঁ ও সময় যদি মণিপুর আঙাবো মণিপুর নেতারং তাবো সাবলে হ্যাঁ নরক ভুল খাই যাবো মার তো ভুল খাই নং রাজা সময় ইয়াকে তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল আলাদাভাবে একটা রাষ্ট্র খাই তোমা হামু বুঝলি না ভুটান বা চিকন সাথে রাষ্ট্র আলাদা রাষ্ট্র এরিবা উত্তর পূর্ব এরিতে মানে কত কাজে একটা রাষ্ট্র খাই খাইনে নিবা কই ব অনেক চাইতো খা শেষ পর্যন্ত তামুখা যখন নুখা উংলিয়া ব আমনে পরে সে ব ত্রিপুরা রাজ্য তিনটা অপশন দং আপরো আচ্ছা একটা খাই পাকিস্তান নুং যোগদান খাইমেনো তে কাইসাকে নুং ইন্ডিয়া যোগদান খাইমেনো অথবা নুং স্বাধীন দংমানো এগে তাবুক চিনি বুবাগারা ওয়ানসুকা তামো ত্রিপুরা চিকন सा জায়গা অবো যদি স্বাধীন খাই দংখাই স্বাধীন রাজ্য হিসেবে বিনষ্টের নারণ নাইকে একদিকে ভারত হাই কত দেশ দङ অপরদিকে পাকিস্তান হাই দেশ দङ ও ভারতের যোগদান খাইনাই হিনৈ চিনি বুবাগরা সিদ্ধান্ত না মানি পরে ন রাজ পরিবহনে কিছু বরক থ্রুসাবে মিলিবই পাকিস্তানে যোগদান খাইনানি বুঝলি আপরে সাগানোর আলাদা একটা স্ট্যাটাস নাই কাশ্মীরে হাই আমতে রোগ সাওয়ে নয় লাংনাসে নাই তো ষড়যন্ত্র আগে তো একটা চিকনসার রাজ্য চিনি ত্রিপুরা স্বাধীন দেশ হিসাবে টিকি টংমানিয়ে হিনি ন চিনি বীর বিক্রম পাইথাক চিনি বুবাগরা চিনি তাবুক চিনি তাবুনি বুবাগরানি বিনি বুচু পাইথাক রাজা টংমানি ব এন্টার উত্তর পূর্বাঞ্চল যদি চুং তুই আলাদা রাষ্ট্র খেকেলে চুং সার্ভাইভ খাইমেন হ্যাঁ আমো মাসুকুন ব খাইমেনি এগে তিনি বিনি বুসুক ব তিনি তেওইসা ও উত্তর পূর্বাঞ্চল বরং থানসা খাইয়ে চাবই গণতান্ত্রিক ভাবে তেওইসা এন্টার উত্তর পূর্বাঞ্চলনি বরং সে তাবো লামা ফুরুঙ্গান থাকতো যতন চাবই এক জায়গা তুব হ্যাঁ আগে আবর খাইনা থাকতে বিনি তাম ছাত্র দं ব্যক্তিগত বর আবো খাইকে হিংকাই চিনি ত্রিপুরানি সমস্যা আবো গুরুত্ব মানছে নাই হ্যাঁ চুং তিনি স্টেটহুড দাবি সানে ইংয়াবলে তাবো খাই চুং এন্টার উত্তর পূর্বাঞ্চলনি চুং জরি সানকা হিংকাই উমতি জায়গা স্টেটহুড মারি নাই বুরুরো सान दं উত্তর পূর্বাঞ্চল ত্রিপুরাও सान दं আবর টিখলাইনানি বাগৈন অমতিহাই রিজনাল ইউনিটি ইউনাইটেড চুং রিজনাল একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি খানাম দরকার বুঝিকা আগাবো আঞ্চলিক দলনি পক্ষে ন ও তাবো প্ল্যাটফর্ম থাকতো মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট
নেদাকে পুরোপুরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইয়া নেদাকে বিজেপি নি সারতেছে বিজেপি দল নি সারতেছে নেদা খাই যাব যে যে স্টেট অফ उनको বিজেপি সংগঠন করে आ জায়গানি রিজনাল পার্টি রং বড় সতনা বয়সে নেদা খাই বুঝিকা পার্থক্য জায়গা ত্রিপুরানি কখনো ওয়ান সুগি নাইখাंखाय ত্রিপুরাও তো নন ত্রিপুরা সারক মেজরিটি थांखा साना थांखांखाय बरंनि पपुलेशन नो नायखांखाय ত্রিপুরা সারक कायसा माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी ओ टार्नङै थांखा हनैनो सिनाय रक वानसुना करं रक सालायखा आवनि बगैनो त्रिपुरालेण्ड एबा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड काखा ताबुक नाय थांखांखाय तुमुंनो आसले कि कुबुय कुबुय नॉर्थ ईस्ट जोननि नॉर्थ ईस्ट रिजननि जे नन त्रिपुरासे जे टंगनाय रक थानसां खांखाय ओ जे नन त्रिपुरासा जे नॉर्थ ईस्ट जे टंगनाय बरनो कंट्रोल खायनायनि मतो कायसा एनवायरनमेंट क्रिएट उंनामानो सम्भावना तामु कायमा तंसार तामु एक खायमा तंनाय जोंथ' बुरु रक बाय पुरुंलाय जाखि बुरु जा तंनाय এবং অনিনি গারু যারা তংনাই जों त्रिपुरा सार बर बसं कायसन बरकसे अच्छा दिमा हासा संबाय आगे तिने आसामो प्राय 60 लक्ष एसटी दं बुंबारा 60 लाख आसामाव सिबिसे आगे बरक विशाल कथर ग्रुप ओंखाय आबोन बागयनो बरक नबो जों लगे माननाय हे ताबरम दि जों और माइनरिटी मानो किंतु एंटायर उत्तर पूर्वांचल चीनी उकलग तंहैंखाय निचनो चीन फान बारिनाय अनेक आबो तंहि साइमेखाय ओ मेजरिटी उंफानो अरनि फादान चीनी माने 10 बरक सुनो अनुभव नुनाय बुझिका कारण मिजोराम हयतो चीन कुरुंलाय जाखि बर्डारसि दं मिजोराम बरनो बार्मा बुझिका उयां मेघालय बो गानानो त्रिपुरानि बिदि जालेब्ला आगे आमतिके जों दाबोथ' रेल लाइन नंखा जुगाजुग व्यवस्था काहामुंखा प्लेन एयारपोर्ट दं अनेक बांखा गेनसलाय सिलचराव दं एयारपोर्ट मिजोरामाव दङ दाबो मेघालयाव दाबो एयारपोर्ट दङ आगे आरो एटीआर अंखता कतर अंख एबा एटीआर थाङो आरो आगे सिक्किमाव दाबो खालाय जाखा एटीआर बगय एयारपोर्ट आगे आसामाव तो तिनसुकियाव दङ डिब्रुगड़ एयारपोर्ट दङ गामति जुगाजुग व्यवस्था अनेक दाबो रेल कानेक्सन बांखा ओंखाय जुगाजुग अनेक सहजखा थानानै फायनाय अनेक इजिखा आगेनसलाय काजै चीनी बिसिङाव आदान प्रदान तेव बारिनाय दाबो आसामनि बरक चीनाव फायनो बुस्थु समायनांबा फायमानो मिजोराम फायमानो काजे अब ओ दलनि बिसिंथके चीनी बिसिङाव एकटा बातृत्वबोध फायनाय एवं चीनी बिसिङ एक्सचेन्ज संलायनाय जोङो जेमन थांनाय बं आरो बर' बचिं आरो फायनाय थांलाय फायलायनि बिसिंथिखाय हे अनेक दाबो कायलाय बलायबो दंलायो आमति सम्पर्क उंलायखाय तो आहेनो जों कानेक्टेड थानाय बले बुकुमबारा जत सानाथका बुकुमबारासि मेजरिटी बले सारा उत्तर पूर्वांचल आसामी बुकुमबारा बले ओरिजिनल आसामीस नं आपार आसामनि अहम नं नायला बंसे हारा जत न बुकुमबारा हिसे आसामीस कक साबो आसामी सिनखनो बुकुमबारा बंसे बरो बरतो ओरिजिनल थाइलैंड फाइनाय बरो रक्सि बले अहम रो आसाम फाइ बरो दखल खाय राजत खायबिका बुझिका हाके सर पाइथागो अबनो कायसा तिनि जों निनि थानिवो निनि एक्सप्लेनेशन खोनालायनाय कक उंखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंयांखाय कोन सोसाइटी नो डेवलपनि मारि फुनोगै माया आ जागाव एजुकेशन अबसयनो एंगेजमेंट दंनायनि दरकार
বনি ইয়াগুলো যদি ইকোনমিক সিস্টেম বিজনেস সিস্টেম যদি হামিয়া হাঙ্গায় কোনো কাছে সোসাইটিনি কোনো কাছে জাতি বংশনি বরক তো এব্রেনো শেষ ইকোনমিক ডাউন মানে ডাউন শেষ হংকায় ও জরাও जों তো তাবুকনি প্রেজেন্ট টাইমও নুগি দङ নন ত্রিপুরা সারক মাংসে বিজনেস যত ডেভেলপমেন্ট পয়েন্ট তো থাংসौगि जाक অবনো খাইলে থাংটানি ও নর্থ ইস্ট রিজননি বড়গ্রকনি বখরক সামুন্ডা খাই মালাইनो অবনো তৈতা ওয়ানজুকসা আরে তামুমায় তো না ও যে রিজনাল প্ল্যাটফর্ম খামানি আবুকে শুধু পলিটিক্যাল পাওয়ার দখল খাইনা বাগে সিমিদিবা ওমা একটা মুভমেন্ট উনায় অব অর্থনৈতিক দিক থেকে বাইকে উত্তর পূর্বাঞ্চল বিকাশ খাইমান বাইকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন খাইমানো দেখা ম্যানুফ্যাকচারিং সেন্টার চুং বাহে খাইমান বাহেকে চুং শুধু ন্যাশনাল ইয়ে সাউথ ইস্ট বাই রুটো কানেকশন উই দङ উনাই ও হা তিখানে চুং থাইল্যান্ড বার্মা থাইল্যান্ড আয়ং रेस्ट एशियर वे चुं कुरुं लाइनाय बुझिका आइके चुं इंटरनेशनल ट्रेड हाँ चुं इंटरनेशनल ट्रेड वो खाइमा बुबारा तामुं साइ दंबा जे चिटागां पुट न दलगाय नादि चिटागां पुट एवं चिटागां आबो कुन समय बो बांग्लादेश दंगया अबो कैसे खूब हासालि नासिक मुंचिना आबो ओ बिजनेस नि फ्लारिश खाइनामगन एंटायर उत्तर पूर्वांचल न बुबारा सावो नुं पाकिस्तान दंफ्रु से दुई टुकड़ा खाई की क्या तब बांग्लादेश नो तभी से दुई टुकड़ा खाई सकती तब तो नुं सुजुमान तो खबले पाकिस्तान वो बांग्लादेश पाकिस्तान मिली हुए एंटी इंडिया काम खाई तुम वो उल्टा नहीं उत्तर पूर्वांचल से हर सक्सन नहीं तुम सुसन नहीं हर फना नहीं तुम उत्तर पूर्वांचल उग्रपंथी रंगो खड़ाइए भारत विरोधी सामूह खाई नंबर को हैं अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटेलिजेंस नजर फैगबले तब एंटायर उत्तर पूर्वांचल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेला बेला खान तब एलार्ट खाई जा बुझिका आइके ओ सुजुगन जो रिजनल पार्टी थानचांग हिंकाय केंद्र सरकार एंटायर उत्तर पूर्वांचल शांति सम्प्रीति बजाय नारंगनानि क्षेत्रे बो ओ रिजनल पार्टी बेला बेला कत भूमिका दंनाय सन्त्रासी पर्दिया शांति पथे न चुंगसिनी समस्या समाधान खाइमान आलोचना बिसिंगति खाय मुं थानजा तंखाय ए थानजा तंखाय बुझिका हाके हा ताबुक तिरिनि अबु काहाय बेलाय कायसा प्लेटफॉर्म सामजानि तांग थांग तंखा नॉर्थ ईस्ट रिजननि पॉलिटिकल केमिस्ट्री नि ककनो संतिनि सालायका ताखरो बुखरो नरक बाहाय इंजाखा तिरिनि अकगलामनो नरक अबो लाइव स्ट्रीम पाइमनि यागुलो फानो मतो आपलु दुंगि थांनाय ऑटोमेटिक नर आपलुबो नायमाननाय ताइ तुमुंनो ओ जे तिरिनि कगलामरनो नरक हामजाक सुगैनो तंगो हंके बेलाय बेलायखेनो नर कमेन्ट खायदि तामुंनि चाजाखा अ जुक्ति ब जागा ब पॉइंट थांगै नरक अ तिनिनि कन्वर्सेशन एबा टक सन नर चाजाखा अब नर कमेन्ट खायदि के अप्तिखेनो सयावै नायतंनि जे मानसाक जरातै निनि आनि बिनि हामक्रायनि बागैनो ओटीएमबी न्यूज एन्ड एंटरटेनमेंट चैनल चाजगै तंगो किसासक पानो नरनो काहाम कनसेप्शन दा या फरिमानो के ताखरो बुखरो तिनि जरते अवश्य नंसितो ताउ फानो 105 जना तंग तंखो लगियो 25 टा लाइक बेलेखाना हामबाय और अप्तिखेन सयावै नायतंनि टीएमबी न्यूज एन्ड एंटरटेनमेंट चैनल हायके तिनिसिन लगी तंग बर मनंग सर दिलीप कुमार देबवर्मा सर नो बेलायखाना हामबाय खुलुमका सर ताइ जत नाय तंगनाय रंनो खा काहामताय हर काहामया फरै तिनिनि कगलामनो अरनो मथाक्का जतनो हामबाय